Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47, tungod sa kusog nga uwan, dakbayan sa Lapu-Lapu, gibahaan o gialimpos kaganihang buntag. Trillion peso march dinhi sa dakbayan sa Sugbo, Malampuson ug Malinaw. Kanang mga trabahante sa Cebu City Hall makadawat og Christmas bonus. Overseas Filipino worker lakip sa namatay sa sunog sa Taipu District sa Hong Kong. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, pipila ka mga dapit sa dakbayan sa Lapu-Lapu gibaha sa pagbundak sa uwan kaganina nga buntag. Samtang adunay nasigpatan nga alimpos sa dakbayan ug gipasabot sa pag-asa nga tungod kini sa nasinating severe nga thunderstorms. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Nakasinati og pagbaha ang pipila ka mga dapit sa dakbayan sa Lapu-Lapu, human mibundak ang kusog nga uwan kaganihang buntag. Mato ni Jumer Iclarino, ang weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga ang nasinating kusog nga uwan sa dakbayan sa Lapu-Lapu og silingang mga lugar tungod kini sa severe thunderstorms. Gani, sukad kaganihang alas 8 sa buntag hangtod sa alas 10 sa buntag, moabot na sa 114 mm ang gidaganon sa uwan nga ilang natala. Nga mo hinungdan sa daling pagbaha sa pipila ka mga dapit. Usa na niini ang Barangay Basak, kung diin kaganihang alas 2 sa hapon, lawom paghihapon ang baha ug maglisod pa sa paglabay ang nagkadaiyang mga sakyanan. Tungod usab sa pagbaha sa pipila ka mga lugar, huot nga dagan sa trapiko usab ang nasinati sa mga motorista sa Barangay Ibo, Buaya, Bangkal, Pahak ug ilabi ng gyud sa Barangay Basak. Samtang sa giluwatan nga pamahayag ni Mayor Cindy Chan, matud niyang aduna nay gipang deploy nga mga personnel sa mga gibahaan nga dapit ug aduna nay mga lakang nga gibuhat ang lokal nga kagamhanan aron nga daling mohubas ang baha. Tungod sa mong insidente, gipangayo sa mayor ang pagsabot sa katawhan ug nipasalig nga gibuhat na nila ang tanan pamaagi aron nga mabalik sa normal ang operasyon sa kadalanan. Subay sa mong balita, aduna usab na sigpatan nga usa ka alimpos sa dakbayan. Matud ni Clarino nga mahitabo kini kung makasinati og severe thunderstorms. Actually naanay technically tawag nato is cumulonimbus clouds diha gikan ang thunderstorms. Kining thunderstorms, ordinary thunderstorms, once na mahimo kining severe or intense thunderstorms, dili na musulod ang laing hazard such as kini mga tornado, buhawi or water spout. So kana is delikado gihapon kanang water spouts, that is na diha sa may bodies of water, labi na if na ay mga water sport activities, na ay mga sasakyang pandagat na gagmay or kini mga naligo sa dagat is critical na siya. Hinuon mato ni Mayor Chan nga waray natalang kadaot tungod sa maong alimpos. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Kapulisan sa Central Visayas mipahibaw nga malinawon og hapsay ang pagsaulog sa adlaw na tawhan ni Andres Bonifacio og ang gihimong trillion peso march kagahapon. Wa sila natala nga krimen gikan sa kadlawon hangtod na nga nahuman ang gihimo nga kalihukan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gihulagway sa Police Regional Office Central Visayas nga hapsay malinawon ang gagahimong trillion peso march atol sa pagsaulog sa adlaw na tawhan ni Gat Andres Bonifacio
nga walay natala nga krimen ng kapulisan. Mato ni Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa Pero 7, kakapin sa 2,000 ka mga pulis personnel ang ilang ipakatap aron masiguro nga mahimong malinaw og dili magubot ang gihimong march sa protesta sa nakalalayang sektor sa Katilingban nga gipangunahan sa Simbahang Katoliko sa Sugbo. Sa ilang bana-bana mabot lang sa 4,000 ngadto na sa 5,000 ang misalmot sa trillion peso march apan ang chairman sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Council nga si Dave Tumulak base sa nakita nila sa ilang drone video mabot sa 8,000 ngadto na sa 10,000 ka mga tao ang miduyog sa mga kalihukan. Tumong tuyo sa pagdaghan sa mga pulis sa karsada mato ni Maranan mo ang paglikay nga dunay krimen nga mahitabo ug masunod ang plano nga una nila gipangandaman pipila ka adlaw sa wala pa ang protesta. And deployed more than 2,000 policemen to secure them, to act as crowd control, security, patrol, para masigurado natin na zero incident tayo. And everything went well as according to plan. Zero incident na tayo, no untoward incident. Not even a single case of theft and in-focus crimes happen within the vicinity of the places of engagement natin tomorrow. Yesterday, should I say. Giangkon ni Maranan nga gawa sa libuan ka mga pulis nga gideploy sa kadalanan. Nag-andam sila og gatosan usab ka mga personnel nga nagsilbing standby force nga mao ang Civil Disturbance Management kun CDM kuno galing mo tumaw ang kagubot. Apan nagpasalamat ang general sa mga tawo nga misalmot sa napad nga lihok protesta, lagip na sa mga organizers nga mipakita silang kadisiplinado nga wala mohimog kasamok uban sa progresibong grupo. Tayo ay nagpapasalamat din doon sa ating mga kababayan na nagsagawa ng protest rally for being so disciplined and talagang nakita natin na disiplinado talaga ang mga Cebuano. Kahit nagpapahayag sila ng kanilang karapatan at yung kanilang mga gustong sabihin sa pamahalaan, they remain to be peaceful at sumusunod sa mga policies and mga batas na pinatutupad natin to keep us all safe and secure. Si Police Lieutenant Colonel Jose Los Baños, ang Information Officer sa Cebu City Police Office, mitugan nga alas 5 pa lang sa buntag nagpakatap na sila og personel sa karsada. Sanglit dunay nag-una nga mihimo silang programa kini mao ang progresibong grupo. Alas 8 sa buntag nagmarch sa ang grupo nilang Jaime Paglinawan paingon sa Dalan Kulon, din dito sila mihimo og bubo nga programa. Gihatagan og igong panahon ang maong grupo nga makapadayag silang iyango sa gobyerno tungod sa harapan nga korupsyon sa mga proyekto pinagi sa flood control nga binilyon ka pesos ang gikawat. Arnold Bustamante, CCTV. Arsobispo sa Sugbo, Alberto Oy, nanawagan sa katawhan Pilipino nga mangayo og pasaylo sa Ginoo taliwa sa giagian nga hagit sa nasod. Gipalanog kini atol sa gihimo nga lihok protesta nga gisalmutan sa kapin 10,000 ka mga tawo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gisugdan ng kalihukan sa Santos Gamisa sa Santo Niño Pilgrim Center diin mismong si Arsobispo Alberto Oy ang nangulo niini. Diyan na nag-abot ang managlayang mga Katolikong grupo nga nagpanikad na sa kalihukang iyang gipasiugdahan. Hangtod nga gipadayon kini sa pagmarcha sa Osmeña Boulevard kuyog ang managlahing mga grupo. Nag-abot ang mga Katoliko, dili Katoliko ug ubang mga grupo dinhi sa Osmeña Boulevard aron sa pagbaktas og sa pag-ampo o pangamuyo silang hiniusang panawagan nga mao ang pagsumpo sa korupsyon, pagsilot sa mga nalambigit sa bisan unsang matang sa pagpangurap, o pagbag-o sa matang sa panggoberno dinhi sa nasod. Dungan sa pagbaktas ang panawagan nila nga manubag ang mga korap nga mo'y nakaingon nganong nagkalisod ang mga tao. Ilabi na nga daghan ang mga gibahaan tungod sa palpak ka flood control projects. Kay parang may mga patay ba? Kay ang naitabo ba eron daghang patay tungod sa korupsyon. It's an insult on our sovereignty, on our country itself nga inganion lang bitaw talek naungon na jud ta ba nga binuangan ka ingana. Ang nga gipadayon ang kalihukan sa Fuente Osmeña Circle diin dili mo menos sa 10,000 ka mga tao ang naminaw sa mga testimonya. Sa iyang mensahe, giawhag di uy ang tanan nga mangayo og pasaylo sa Ginoo ilabi na sa mga giagian karon sa nasod gikan sa grabing pamulitika, korupsyon sa panggoberno ug mga katalagman. Sa mga kurakot, ako mangutana, when was the last time you cried for your people? Kano saaman ang katapusang higayon na mihilak mo para sa inyong katawhan? Doon na pa ba mo'y kasing-kasing?
Doon na pa ba mo'y konsensya? Doon na pa ba mo'y Ginoo? Ihingos nila ang transparency sa matag pisong gigahin sa gobyerno ngadto sa managlay mga programa ug proyekto ug buksan unta kini ngadto sa tanan. Lain pang awhag ni Uy kang Presidente Bongbong Marcos Jr. nga seryosohon na gyud ang krusada sa nasudnong kagamhanan aron pagprisuhon ang tanang mga korap nga opisyal ug kontraktor. Adunay say mensahe ngadto sa ubang mga pinangita sa balaod tungod sa paglambigit sa mga ghost infrastructure projects. Sa may rason nga mutago, no? Kung wa sila'y angay kinaguan. So, mohangyo ta, budasik na nila nga mugawas. Kunya, kung wa sila'y angay kabalakan, di sila angay mahadlok. Pero kung naa sila, guilty sila, tingnan ni ato ginasigon nga mugawas sila o dawat sa ilang sayo. Human sa pagbasa sa deklarasyon aron ipanawagan ang renewal sa nasod palayo sa korupsyon, gipirmahan kini sa 60 ka mga grupo nga niuyo niini. Alang sa koalisyong gimugna sa Archdiocese nga Cebu Anti-Corruption Coalition, sinugdanan pa lang kini og magpadayon pa ang tod nga makabot ang nimong pangamuyo nila ngadto sa Ginoo o pagtuman sa ilang awhag. Gipasalamatan sa Archdiocese og organizers ang kooperasyon sa tanan mong hapsay, malinawon ug malampuson ang maong protesta. Gian Navarro, CCTN News. Gihimugatan ni Mayor Gungun Hika nga dili substandard ang flood control wall sa barangay Kang Aktol, lungsod sa Dumanhog. Nakita sa gihimong investigasyon nga igo rang giguba sa kusog nga baha nga ang proyekto atol sa pag-igo sa bagyong Verbena sa miaging semana. Igo raw sab ang gibag-on sa simento o gidaghanon sa puthaw sa dihang gitukod kini kaniadto. Daana nga gitataw nga dili QM Builders ang gikuhang kontraktor alang sa mao nga flood control wall. Apan abagahon sa kontraktor ang pagpaayo niini bisan og nalapas na ang iyahang warranty period. Luwas ra ang mga mahinungdanon nga dokumento sa Blue Ribbon Committee kabahin sa anomalya sa flood control project suman ni ulbo ang sunog sa Senate Building kagahapon sa buntag. Kini mo'y gikonfirmar ni Senate President Vicente Tito Soto III. Matud niya nga nagsugod ang sunog sa Legislative Technical Affairs sa Bureau sa 3rd floor og kung napagka alas 6:30 sa buntag og hingpit kining napaong pagka alas 8:20 na. Sa tinguha nga mapaong ang mao nga sunog, lakip sa nasudlan og tubig ang session hall apan wa kini makaapekto sa mga dokumento. Samtang padayong gisusi sa kamubiruhan ang hinungdan sa maong sunog. Vice President Sara Duterte mipasalig nga padayon ang papakigbatok sa giingong mga hangol nga kadagkuan sa gobyerno. Gilakbit niya ang pagsaway dungan sa pag-report sa mga nahimo sa Office of the Vice President karong tuiga. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Mipasalig si Vice Presidente Sara Duterte nga magpadayon ang pagpakigbatok sa mga gihulagway niyang hangol nga kadagkuan sa gobyerno. Gipaagi kini sa year-end report diin gipasigarbo ang mga nahimo sa Office of the Vice President ning tuiga. Sumapa sing video message nga magpadayon ang buhatan sa pagtuman sa managlay mga proyekto, pagpakigbatok sa korupsyon ug ang giilan niyang tapang at malasakit ngadto sa uban. Kini aron makabot ang gitingong kalambuan sa nasod bisan pa man sa giatubang niyang mga kontrobersiya ning tuiga. Patuloy namin na ipapakita sa inyo na ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay mahalaga sa amin ang pagkakaroon ng plano, mahusay na implementasyon ng proyekto, paglaban sa korupsyon at tapang at malasakit para magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan. Mabot sa 875,000 ka mga commuters ang nakasakay sa free ride bus program sa OVP gikan Enero hangtod Oktubre ning tuiga. Nihatag usab sila og medical assistance ngadto sa kapin 4,000 ka mga pasyente ug burial assistance ngadto sa 1,377 ka mga beneficiaries. Apil sa mga gipanghimo sa Office of the Vice President mao ang pagtabang sa mga apektado sa magnitude 6.9 nga linog ug bagyong Tino dinhi sa Sugbo. Mula sa mahusay na financial report ng OVP Finance Team, nakuha natin ang unqualified opinion mula sa Commission on Audit, ang highest audit rating.
Ito ay malinaw na indikasyon ng ating transparency at fiscal integrity. Lubos po ang aming pasasalamat sa lahat ng aming mga OVP partners na binigyan natin ng isang pasidungog noong buwan ng Hunyo. Ang inyong pakikipagtulungan ay kritikal upang matagumpay naming maihatid ang napapanahon, mahusay at makabuluhang serbisyo publiko sa ating mga kababayan. Masalig gining padayonon ang uban pa mga programa sama na lang sa panginabuhian, pagpananom ug uban pa hangtod sa sunod nga tuig. Gian Navarro, CCTN News. May pasakaw kasong administratiba si Byron Garcia bato kang Cebu Governor Pamela Baricuatro ngadto sa Ombudsman. Giklaro sa igsuon ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia nga ang kalapasan sa Republic Act 6713 o ga Local Government Code tungod lang sa pagbaton og si ambulance. Gipasinginlan niya si Baricuatro nga nigamit og mga pamahayag nga makalibog usab ngadto sa publiko. Apan wa kini panumbalinga sa kasamtangang gobernador ug andam kini niyang atubangon karon nga matud pa niya nagmalipayo na ang sugbo ug Kapitolyo ubos sa iyang liderato. Daan na nga gitataw ni Baricuatro nga igo lang gisuwayan ang mao nga si ambulance samtang dungan sa nagpadayon pa nga procurement process. Mosunod, tanang mga trabahante sa Cebu City Hall makadawat og Christmas bonus kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Press Briefing. Midweek reset. Real talk. From headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops. Straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season. With pens of light, we draw the line for justice, peace, and stories spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for people hand in hand beyond headlines. We proudly stand. Balik sa atong mga balita. Makadawat ang tanang mga trabahante sa Cebu City Hall og Christmas bonus karong tuiga. 15,000 pesos ang madawat sa regular nga mga empleyado, samtang 5,000 pesos usab alang sa mga job order employees. Giulagway ni Mayor Nestor Archeval nga makiangayon ra ang maong kantidad. Isip ganti ngadto sa mga kawaning naningkamot sa pagpanarbaho. Ilabi na nga adunay ubang mga trabahante nga apektado usab sa nangaging mga katalagman. Magkinahanglan og pagtugot gikan sa konseho sa Dakbayan, una pa mahatag ang maong bonus sa gitakdang petsa. Syudad sa Mandawi ni pahigayon sa ceremonial lighting sa higanting Christmas tree ug ubang pang dekorasyon sa plaza. Nang hinaot nga makahatag kini og kalipay og paglaom sa mga residente bisan pa sa katalagman nga nasinati. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Opisyal na nga gisugan ni atong Biyernes sa gabi ang higanting Christmas tree ug uban pang mabulukon nga dekorasyon sa syudad sa Mandawi. Ang Christmas tree lighting gipanguluhan ni Mayor Tadeo Junki Uwano ug Congresswoman Imari Lollipop Uwano Dizon. Ni tambong usab ang pipila ka mga konsehal ug kapitan sa barangay. Ni saksi ug nalingaw usab ang libuan ka mga residente. Gawas sa pagpasiga sa mga dekorasyon sa Heritage Plaza, aduna usab fireworks display nga mulungtad og 5 ka minutos. Sa iyang mensahe, matod ni Mayor Junki nga gitinguha sa syudad nga ang Christmas decorations makahatag og kalipay ug paglaom sa mga tawo bisan pa sa kalamidad nga nahitabo. This year's lighting activity carry a deeper meaning. They are not just decorations, they are symbols of our resilience, our unity, and our shakable spirit as Mandawianos. Christmas reminds us that even in the darkest moments, hope always finds a way to shine. Ang kahayag sa Pasko dili mapaong bisag unsa pa kalisod ang atong atubangon. In fact, it shines brighter when we stand together as one united Mandawi. Nagpasalamat usab kini sa mga nitabang sa syudad human sa nasinating linog ug bagyo. Our partners, private sector, national agencies, neighboring LGUs, and all who shared their blessings, daghan kay salamat kaninyong tanan. Your generosity has brought comfort to many families who needed it most. Ang mga mabulukong dayan-dayan magpabilin sa Heritage Plaza hangtod mahuman ang Sinulog Festival sunod tuig. Moabot sa 5 ngadto sa 8 milyones pesos ang gigahin nga pondo sa syudad alang sa mga dekorasyon. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Hingpit nang napasar sa Konseho sa Syudad sa Mandawi ang ordinansahon nga nagsugyot sa budget sa syudad sunod tuig. Mabot sa 4.5 billion pesos ang budget sa tuig 2026 nga sama sa pondo karong tuiga. Ang alokasyon naglakip sa disaster preparedness, panlawas, edukasyon ug social services. Gipasabot ni Mayor Jonky Uwano ang desisyon sa pagmintenar sa pondo. Nagsiguro nga praktikal ug nagsubay sa aktual nga koleksyon sa buhis. Aron malikayan ang kakuwang sa target collection susama karong tuiga. mil ka mga senior citizens ug PWD sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nakadawat na sa ilang year-end cash assistance. Alang sa wa pa makakuha nga mga benepisyaryo, adunay gihatag nga extension kutob karong Desyembre 5. Ang kasayran ni Hato de Crystal Joy Felerca. Nadawat na sa mga senior citizens o mga persons with disability sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang ilang year-end cash assistance ni adtong Nobyembre 28 ug 29. Moabot sa 36,422 ka mga senior citizens ang nakadawat og tag 4,000 pesos. Samtang tag 3,000 pesos usab ang nadawat sa 9,942 ka mga PWDs. Ang kantidad nga nadawat sa mga PWDs nga mga senior citizens mao ang cash gift nga para sa senior citizens og nadugangan lang og 1,000 ka pesos. Unang nagpahigayon og payout ang City Treasurer's Office ni atong Nobyembre 28 sa Olango Island ug pagka Nobyembre 29 gisunod ang payout sa mainland Lapu-Lapu. Alang sa mga wa pa naka-claim sa ilang year-end cash assistance, adunay gipahigayon nga payout sa Barangay Poblasyon Basketball Court karong adlaw hangtod ugma Disyembre 2 ug karong Disyembre 3 ngadto sa 5 sa Senior Citizen Community Care Center sa Plaza Rizal sa Barangay Poblasyon gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Moabot sa 37 ka mga grupo ang manayaw sa maabot nga Sinulog Grand Parade karong Enero 2026. Kinibisan pa man og nikunhod ngadto sa 78 million pesos ang gigahin sa Cebu City Government alang sa dakong kasaulugan. Ang kasayran hato ni Gian Navarro. Gitahon ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga niabot na sa 37 ka mga contingents ang manayaw alang sa Sinulog Grand Parade karong Enero 2026. Gilangkuban kini sa 12 ka mga competing out-of-town contingents, 9 gikan sa probinsya sa Sugbo o 17 gikan sa mga barangay ning Dakbayan sa Sugbo. Duha ang guest contingents nga mao ang Mascara Festival sa Bacolod City ug ang Danau City. Gisiguro ni Mayor Archival nga kinahanglang mahuman ang kasaulugan hangtod na sa alas 7 sa gabi. Ilabi na nga gilimitahan lang una ang mga contingents nga manayaw o gipaubos sa striktong pagsukit-sukit ang mga floats nga moapil sa parada. Before, I think we're having about 40 plus, which is naabot og alas 12. Karon sa totong gisulti nako, maximum 7 o'clock sa gabi. Nahong manusab sa Executive Committee nga minusan ang gigahing budget sa syudad ngadto sa 78 million pesos alang sa Sinulog Grand Parade. Kay ang ubang bahin sa pundo mupaingon naman sa nagpadayong recovery o rehabilitation effort sa Dakbayan human sa Bagyong Tino. Jutay lang hinuon ang pagtandog sa gigahing pundo, apil na ang premyo sa mga runner-ups sa managlaing indigay sa parada. Kay ato gituman ang gusto sa ato ang mayor, which is angayan lang sa to cut cost. Especially nowadays, nagka-suffer tagdagan kay mga calamities. So angayan lang po nga ato na lang ihatag kadto sa mga nabiktima sa kalamidad. Itatausab ni Archival nga dili gyud gasto ang syudad alang sa himong street party human sa dakong parada. Maong kinahanglang mag-agi kanila kung adunay mga kumpanya nga mopasiugda og dakong party aron mahanay ang tanang security measures. Hinuon may tabo ang maong dakong party layo na mismo sa ruta sa parada. Ang gisultian ni si Konsehal Dave ug si Executive Director Jojo Labella nga kamunay mo decide kung kinsa og naay party nga private institution nga mo imo sponsor, kamunay mo decide as long as ang atong kadalanan or ang atong lugar sa Sugbo safe siya. Ian Navarro, CCTN News. Mandawi City Health Office way natala nga dugang kaso sa suspected nga kaso sa leptospirosis. Resulta kini sa test na naunang napo ka mga suspected nga kaso nga gipaabot nila. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Sa dato sa Mandawi City Health Office miaging simana, wala sila'y bag-ong natala nga suspected case sa leptospirosis. Mato ni Doktora Debra Maria Katulong ang City Health Officer nga nagpabilin nga napo lang ang suspected case sa Mandawi. Mao kini ang kalabot sa Bagyong Tino. Ang sample sa napo ka mga individual ang gipaubos na sa confirmatory test sa Department of Health sa Rehiyon 7. Kani sa atong region. So sila gyud ang nagi final nga dates gyud numbers for the confirmed. Mga suspected? As of last week wala. Wa ko nakitang bagong suspect. Mato ni Katulong nga buhi ang tanang suspect case. Gitudlo sila nga suspect tungod sa assessment sa mga doktor, subay na sa mga nasinating simptomas sa leptospirosis. Wala pa'y update si Katulong sa resulta sa test. Sa kasamtangan, nagpadayon ang surveillance sa health office sa mga hospital nga anaa sa syudad. Pagsuta kung aduna ba'y kasong natala sa leptospirosis ang mga tambalanan o residente ba sa Mandawi o sa laing lugar. Ongoing gyud na siya. That's a routine activity kinabuhat nato sa City Health Office. Matod sa City Health Office nga adunay igong tambal ang buhatan alang sa mga nakahumol sa baha. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, overseas Filipino worker lakip sa namatay sa sunog sa Taipu District sa Hong Kong. Kada og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakasong padayong gisubay at taganong katinawan pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN.
pa mong para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Balik sa atong mga balita, gikonfirmar sa Philippine Consulate General sa usa ka overseas Filipino workers ang nakalas sa nitabong sunog sa Taipu District sa Hong Kong niadtong Nobyembre 26. Ang nakalas mao si Mary Ann Pascual Esteban kuna diin aduna kini nabiyaan nga 10 anyos nga anak. Si Esteban unang gikatahong na missing kagahapong adlaw usab gipahibaw sa Philippine Consulate General sa Hong Kong nga luwas ra ang kahimtang sa 84 ka mga OFWs usa ang injured samtang padayon pang gi-verify ang kahimtang sa 7 ka mga Pinoy. Flashing sa kasada sa Lobok, Bohol, gibanggaan sa 10-wheeler truck. Tungod sa kusog nga impact, naguba ang atubangang bahin sa fire truck samtang napiit ang driver niini. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Angol ang driver sa fire truck sa Bureau of Fire Protection sa lungsod sa Lubuk. Human na magbangga ang ilang sakyanan ug ang usa ka 10-wheeler truck alas 12:25 gini nangudto sa kurbadahon nga dalan sa barangay Himilian, lungsod sa Lubuk, probinsya sa Bohol. Ang biktima nga daling gitabang sa mga sakop sa BFP sa Dakbayan sa Tagbilaran mao si Fire Officer 1 Moises Dalagan, 28 anyos, nga residente sa lungsod sa Bilar, probinsya sa Bohol. Sa investigasyon sa Lubuk Municipal Police Station gikan nga nag-flashing sa karsada ang bombero sa Lubuk apan sila nga pagbalik silang fire station. Ilang nakasugat ang dako nga dump truck sa kurbadahon nga bahin sa barangay Himilian nga gimanihon ni Mark Leo Lim, 37 anyos, nga taga Sagasa, lungsod sa Balilihan, ug midiretso kini bangga sa fire truck. Tungod sa kakusog sa impact o kadako sa dump truck, naguba ang atubangan nga bahin sa fire truck ug napiit ang driver niini nga si FO1 Dalagan. Dali nga nanawag og rescue ang Lubuk Fire Station sa mga silingan nga lungsod ug sa syudad sa Tagbilaran nga dali usab nga girespondihan. Malampusod nga nakuha ang driver gamit ang mga kahimanan sa BFP Tagbilaran City Rescue Team o gidala dayon kini sa labing duol nga tampalanan nga palen pangagiatiman sa mga doktor. Sigod sa driver sa dump truck nga nagmalfunction ang steering mechanism sang sakyanan nga mahinungdan nga wala na kini makaliko pa ug mibangga kini sa gikasugat nga fire truck sa lungsod sa Lubuk. Kasamtangan nga gikustorya sa Lubuk Municipal Police Station ang driver sa dump truck nga si Lim og giandaman na og kasong reckless imprudence resulting in damage to property and physical injury. Arnold Bustamante, CCTV News. Moabot sa 12 ka mga domestic flights sa Mactan Cebu International Airport ang kanselado niadtong Sabado subay na sa gipatuman nga software upgrade sa mga aircraft Airbus. Pito niini mga arriving flights ug ang 5 usab ang departure flights. Samtang aduna usay mga flights nga nakasinati o pagka-delayed sa mao nga adlaw. Kinahanglan ang software upgrade sa maong mga Airbus aircraft subay na usab sa mga requisitos sa Emergency Airworthiness Directive from European Union Aviation Center Safety Agency alang sa pagsiguro sa safety o operational reliability niini. Apan taliwa sa nahitabo nga maintenance, nagpabilin nga normal ang operasyon sa maong mga tugpahanan niadtong Sabado.
Mo kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Sa ato Christmas countdown, 24 kaadlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Uban sa kabana sa pagkain, sa puso kagugimanano. Pasko na, Pasko na, Pasko na. Gugma ang angay na paambi sa iksuntang hubo, gutom sa pagmahal. Kay kaniya mo lang mapatayag kung sa'y kahulugan sa Pasko. Ito sa pasungan nagpagkatao ang atong Ginoo. Pasko na,